power sa Mighty C. Lakas tensya, matalinaw, Mighty C. Priso ang tag-iyasang balay nga si Alfonso de la Cruz Jr. 65 anyos matapos ginpang tiro ang nanggubat sa ila puloy-an nga 3 ka mag-ulutod nga lalaki sa barangay San Nicolas, San Dionisio, Iloilo, Biyernes ang gabi, Agosto 7. Ginkilala ang mag-ulutod nga Sanday alias Wilmar, 36 anyos kag si alias Rene, 44 anyos nga lonsay residente sang barangay de Vera, Sara, Iloilo. Sa exclusive interview sang K5 News FM Sara kay George o kung mas kilala nga si alias Longlong de la Cruz, 21 anyos, nga amo ang ginapangita sang 3, ginpahayag sini nga antes ang insidente magkaupod sila nga nagainom-inom sa balay sang iya nga iloy sa barangay de Vera, mga alas 6 sang gabi. Nahibaluan nga si Wilmar ang stepfather ni Longlong. May ginbaisan sila sang iya stepfather bangod sa madugay na Manila nga hindi pagintindihanay sang iya nga nanay hasta nga ginhambalan ini nga magpauli na lang sa iya tiyo sa barangay San Nicolas, San Dionisio, Iloilo. Nagpadulong ini sa banwa sang San Dionisio apang mga pasado alas 8 sang gabi sang nag-abot ang iya stepfather upod ang duwa sini ka mga utod nga lalaki sa balay sang iya tiyo nga may bitbit nga kutsilyo sa diin. Ginapangita siya apang nanago ini. Pila ka minutos nagwa ang asawa ni Alfonso nga si Jen de la Cruz agod magatubang sa ila sa diin. Sang tion nga masulod na kuntani ginpilit buksan sang 3 ang roll up kag pagbukas ini gulpi ginhandusan sang kutsilyo si Alfonso kag didto sila nagpukutay. Sang nakakuha builo ang tagbalay didto nakakuha sang pusil kag iya natiro ang 3 kon sa diin isa ang kritikal nga amo si Wilmar kag si Rene naman ang nakaangkon sang pila samtang ang isang wala naman na igo. Suno kay Police Captain Isosi Batilanti Jr. Hepe sang San Dionisio Municipal Police Station, ila na recover ang 45mm caliber pistol kag ang kutsilyo nga may kalabaon nga 12 ka pulgada nga amo ang gingamit sa krimen. Sa karon nagapabilin sa Western Visayas Medical Center si alias Wilmar matapos makaangkon sang pila sa dughan kag tiyan, samtang si alias Rene naman ang yara sa ospital sang Sara matapos maiguan sa walang portion sang iya likod, samtang ang tagbalay naman ang may pilasman sa walang kamot tugas ang kutsilyo. Sa karon padayon pang imbestigasyon sang kapulisan sa amo nga insidente kag ginahulat man ang desisyon sang tagbalay kung mapasaka man sila sang kaso batok sa mag-ulutod. Balita nagikan sa 5th Distrito, ini si K5 Reggie Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa 5th Distrito. K5 News FM. Ang D3 Bio himo sang extra virgin coconut oil nga gin-opdan sang vitamin D3. Sa D3 Bio, dasig ka mag-ayo.